बोलिए महापुरुष अच्युतानंद जी की श्रद्धेय ज्ञानी गुणी मंडली आज अध्याय आलोचना को आपण मानक स्वागत जनाऊँ। आज मालिका वचन आलोचना रे आमे आलोचना करिया जाउछि भैरवी डाक संबंध रे। मालिका रे पंचसखा माने अनेक स्थान रे लिखिछन्ति दिने दिने कलिजुग रे भैरवी डाक गोटे हेबो जे जेतेबेले जदुवंश को विनाश करिया पई भगवान कृष्ण कोकुआ भय सृष्टि कर देइथिले द्वापर जुग रे। कोकुआ को किए केबेले देखि नाही किंतु कोकुआ 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 ही परस्पर भितर एभली हणाकटा ही मल्ली सेई द्वापर जुग भली कोकुआ भय भली कली जुग रे अच्युतानंद महापुरुष मालिका रे लिखिछन्ति गोटे भैरवी डाक से बड़ी दिन हेबो। ये कथा को हाड़ीदास महापुरुष मध्य लिखिछन्ति। कौन लिखिले ना जगते पड़िब दुख लो बउल बिरजा देले डाक 64 जोगनी संगत रे घेनी संसारे पड़िब दुख। जय जगन्नाथ पतित पावन ओडिशा बड़ ठाकुर कल्प बटवासी प्रभु ब्रह्म राशि कଳି कलुष नाशन। जगते पड़िब दुख लो बउल बिरजा देले डाक 64 जोगनी संगत रे घेनी संसारे पड़िब दुख। ज्ञानी गुणी मंडली 64 जोगिनी पीठ कोटा आपण माने जानिथिबे ये भारत वर्ष रे 4टी जगह 64 जोगिनी पीठ रही नहीं। मध्य प्रदेश रे 3टी अच्छी आउ गोटी अच्छी आमर ओडिशा रे। ओडिशार कौ जगार अच्छी ना खोर्धा जिलार ओडिशार खोर्धा जिलार जे उत्तरा छक पाखर भितर को आपण गले पड़ो कौन ना हीरापुर गाँ। ये हीरापुर ग्रामटी को कहते 64 जोगिनी पीठ सेठारे अच्छी। अनेक तंत्र साधक माने ये क्षेत्र को जाई कौन करती ना तंत्र साधना करती। तंत्र साधना से माने सिद्धि पाती। ये 64 जोगिनी पीठ ये जोगिनी माने हेले कि अष्टचंडी मानकर अंश संभूता। अष्टचंडी माने ये ओडिशा क्षेत्र को आवरिक अछंती। किए कि जाजपुरे बिरजा झंकड़े सारला एवं बांकीरे चर्चिका तालचेरे हिंगुला पुरी रे विमला काकटपुरे मंगला बाणपुरे भगवती समलपुरे माँ समलाई। अष्टचंडी माने ये ओडिशा क्षेत्रटा को आवरिकी अछंती। बुझिले जानिथिबे विभिन्न सिद्ध पीठ मान रही शक्तिपीठ मान रही प्रत्यक्ष देवता प्रत्यक्ष से माने अष्टचंडी मान सुरक्षा दौचने ओडिशा को विभिन्न प्रकार आपद विपदरू सुरक्षा दौचंदी नहले रही नता अस्तित्व रही न थांदा ओडिशा क्षेत्र। तो महापुरुष कहले कहले बाबू रे से अष्टचंडी मानकर कि अंश संभूता हेउचने कि सहचरी हेले कि ना जोगिनी माने 64 जोगिनी मान। आउ से 64 जोगिनी मानकर जे होचंदी सहचरी से माने होचन नवकोटि कात्यायनी। ज्ञानी गुणी मंडली तो महापुरुष कहले जगते पड़िब दुख लो बउल बिरजा देलेनी डाक। ये जगत को दिने दुख पड़िब ये संसार को दिने दुख पड़िब ये ओडिशा को दिने दुख पड़िब। कहीं दुख पड़िब बोली बिरजा परा डाक देलेनी। जाजपुर अधिष्ठात्री देवी होचनी देवी माँ बिरजा क्षेत्रेश्वरी। जगत को आगो को दुख पड़िया को जाऊँगी सावधान ही जात। मालिकार लिखिले मालिकार नाम है शिवकल्प नवखंड निर्घंट। कौन कहले कि भैरवी डाक देवलो बउल जान ये अल्प दिने मालिका वचन न होइब आन देखिबो दुई नयने। जय जगन्नाथ पतित पावन ओडिशा बड़ ठाकुर कल्प बटवासी प्रभु ब्रह्म राशि कଳି कलुष नाशन। कहले भैरवी डाक देवलो बउल जान ये अल्प दिने देवी बिरजा भैरवी डाक देवी भैरवी डाक देवलो बउल जान ये अल्प दिने मालिका वचन न होइबा न देखिबो दुई नयन। ये मालिकार कथा ये केबे मिछ हेबो नाही।
ଭୈରବୀ ଡାକଟି କୋଉଠୁ ହବ ଏ ବିଷୟରେ କ'ଣ ମାଳିକାରେ କିଛି ଲେଖା ଅଛି? ହଁ, କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି? ଭୈରବୀ ମୁଣ୍ଡିଆ ଗୋପତ ହୋଇଛି ଦେବୀ ଡାକ ଦିନେ ହେବ, ଯାହାର କାନରେ ଏହା ସମ୍ଭାଇବ ଅକାଳ ମରଣ ହେବ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ପତିତ ପାବନ ଓଡ଼ିଶା ବଡ଼ ଠାକୁର, କଳ୍ପବଟବାସୀ ପ୍ରଭୁ ବ୍ରହ୍ମ ରାଶି କଳି କଳୁଷ ନାଶନ। କହିଲେ ଭୈରବୀ ମୁଣ୍ଡିଆ ଗୁପତ ହୋଇଛି ଦେବୀ ଡାକ ଦିନେ ହେବ। ଭୈରବୀ ଡାକ ଦେବୀ ବିରଜା ଦେବେ, କିନ୍ତୁ କୋଉଠୁ ଦେବେ ନା ଭୈରବୀ ମୁଣ୍ଡିଆ ଠାରୁ ଦେବେ। ସେ ଭୈରବୀ ମୁଣ୍ଡିଆ ଓଡ଼ିଶାରେ କୋଉଠି ନା ସେ ଭୈରବୀ ମୁଣ୍ଡିଆଟି ରହିଛି ଆପଣ କୋଉଠି ଛତିଆ ନିକଟସ୍ଥ ଗୋବିନ୍ଦପୁର ଛକରୁ ଡାହାଣ ହାତୀ ଭିତରକୁ ଯିବେ, ପଡ଼ିବ ଭୈରବୀ ମୁଣ୍ଡିଆ ଗୋଟେ ରହିଛି। ସେଇ ଭୈରବୀ ମୁଣ୍ଡିଆରୁ ଦେବୀ ଡାକ ଦିନେ ହେବ ବୋଲି, ଦେବୀ ବିରଜା ଡାକ ଦେବେ ବୋଲି ଏ କଥା ମାଳିକାରେ ଲେଖା ଅଛି। ଆମେ ମନରୁ କହୁନାହୁଁ, ମାଳିକାର ନାମ ହେଲା ଶିବ କଳ୍ପ ନବଖଣ୍ଡ ନିର୍ଖଣ୍ଡ। ବୋଲି ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଜୀ କି ସୁଧୀ ଜନି ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ମଣ୍ଡଳୀ। କେତେବେଳେ ସେ ଭୈରବୀ ଡାକଟି ହେବ? ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଏ ବିଷୟରେ କ'ଣ ମାଳିକାରେ କିଛି ଲେଖିଛନ୍ତି? ହଁ, କ'ଣ ଲେଖିଛନ୍ତି ନା 24ଙ୍କ ଭିତରେ ହୋ ପୁଣ, 24ଙ୍କ ଭିତରେ ହୋ ପୁଣ, ଭୈରବୀ ଡାକିବ ନିଶା ଅର୍ଦ୍ଧେଣ, ଭୈରବୀ ଡାକିବ ନିଶା ଅର୍ଦ୍ଧେଣ। 24ଙ୍କ ଭିତରେ ହୋ ପୁଣ, ଭୈରବୀ ଡାକିବ ନିଶା ଅର୍ଦ୍ଧେଣ। ନିଶା କଲେ ରାତିରେ ଏ ସମୟରେ ଭୈରବୀ ଡାକ ଦେବ 24। ହଁ, 24 ଭିତରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଭୈରବୀ ଡାକ ବୋଲି ମାଳିକାରେ ଲେଖା ଅଛି। ଆଉ ସେ ଡାକ ଶୁଭିବ ଯାଜପୁରକୁ, ସେ ଡାକ ଶୁଭିବ ଯାଜପୁରକୁ, ବିରଜାଇ ଯିବ ବ୍ରହ୍ମା ସ୍ଥାନକୁ, ବିରଜାଇ ଯିବ ବ୍ରହ୍ମା ସ୍ଥାନକୁ। ସେ ଡାକ ଶୁଭିବ ଯାଜପୁରକୁ, ବିରଜାଇ ଯିବ ବ୍ରହ୍ମା ସ୍ଥାନକୁ, ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ଆସ୍ଥାନ ବୁଝିଲେ। ବିରଜାଇ ଦେବୀ ବ୍ରହ୍ମା ସ୍ଥାନକୁ, ବ୍ରହ୍ମା କରିଥିଲେ ସେଠିକି ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞ ନୁହେଁ, ତେଣୁ ସେଇ ବିରଜାଇ ବ୍ରହ୍ମା ସ୍ଥାନକୁ ଇଏ ଭୈରବୀ ଡାକଟି ଶୁଭିବ ବୋଲି ମହାପୁରୁଷ ମାଳିକାରେ ଲେଖିଲେ। କ'ଣ କହିଲେ? କହିଲେ ବାବୁରେ ସେ ଡାକ ଯାହାର କର୍ଣ୍ଣେ ଶୁଭିବ, ସେ ଡାକ ଯାହାର କର୍ଣ୍ଣେ ଶୁଭିବ, ଅକାଳ ମରଣ ତାହାର ହେବ, ଅକାଳ ମରଣ ତାହାର ହେବ। ସେ ଡାକ ଯାହାର କର୍ଣ୍ଣେ ଶୁଭିବ ଅକାଳ ମରଣ ତାହାର ହେବ ବୋଲି ମାଳିକାରେ ମହାପୁରୁଷ ଲେଖିଦେଇଛନ୍ତି, ଆମେ କହୁନୁ। ତେଣୁ ଭୈରବୀ ଡାକ ଦିନେ ସଂସାର ହେବ। ମହାପୁରୁଷ ଲେଖିଲେ ସେଦିନ ବିରଜା ଆସ୍ଥାନ ଛାଡ଼ିବେ, ଭୀମ ସିଂହ ନାଦ ହେବ, ଗର୍ଭସ୍ଥିତ ଶିଶୁ ଭୂମିରେ ପଡ଼ିବ, ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ ଯିବ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ପତିତ ପାବନ ଓଡ଼ିଶା ବଡ଼ ଠାକୁର, କଳ୍ପବଟବାସୀ ପ୍ରଭୁ ବ୍ରହ୍ମ ରାଶି କଳି କଳୁଷ ନାଶନ। କହିଲେ ସେହିଦିନ ବିରଜା ଆସ୍ଥାନ ଛାଡ଼ିଦେବେ, ସେଦିନ ବିରଜା ଆସ୍ଥାନ ଛାଡ଼ିବେ, ଭୀମ ସିଂହ ନାଦ ହେବ। ଆଉ ଗର୍ଭସ୍ଥିତ ଶିଶୁ ଭୂମିରେ ପଡ଼ିଣ ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ ଯିବ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଶବ୍ଦଟା ଅଛି 600 ବର୍ଷ ତଳେ ଆ ନା ତ ଭୁବନେଶ୍ୱର ନଥିଲା ନା। ପଞ୍ଚସଖା ମାନେ ଦିବ୍ୟ ଦ୍ରଷ୍ଟା ଥିଲେ, ଆଗାମୀ ଭବିଷ୍ୟତର ଘଟଣାବଳୀକୁ ସେ ଦେଖିପାରୁଥିଲେ, କହିପାରୁଥିଲେ କ'ଣ ଘଟିବ ବୋଲି। 1000 ବର୍ଷ ଆଗକୁ କହିଦେଉଥିଲେ କ'ଣ ହେବ, କ'ଣ ଘଟିବ। ୟାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ ଯିବ ମାନେ କ'ଣ ନା ଆଜିକାଲି ପିଲା ଜନ୍ମ ହେଲେ ସହର ଅଭିମୁଖୀ ହେବେ। ଗାଁ ଗଣ୍ଡାରେ କିଏ ରହିବାକୁ ଆଉ ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି ନା। ଗାଁ ଆପଣ ଯାଉନାହାନ୍ତି ଦେଖିବେ, 4-5 ବଖରା ଗାଁରେ କୋଠା ଘର ଥିବ, ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିବେ ଗାଁରେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ରହିବା ପାଇଁ ଲୋକ ନାହାନ୍ତି। ଇରେ କେଇ ପୁଅ ମଉସା ତମ ନା 3 ପୁଅ ନା ପିଲା କାହାନ୍ତି ନା ସବୁ ଟାଉନରେ ରହୁଛନ୍ତି, ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ରହୁଛନ୍ତି, ସହରରେ ରହୁଛନ୍ତି, ନାଇଁ ଚାକିରି ବାକିରି କରିଛନ୍ତି ସେଇଠି ରହୁଛନ୍ତି, ଗାଁ ଘର ଖାଲି ପଡ଼ିଛି। ତେଣୁ ଗାଁରେ ରହିବା ପାଇଁ ପିଲା ଆଉ କେହି ପସନ୍ଦ କରିବେ ନାହିଁ, ଇଚ୍ଛା କରିବେ ନାହିଁ। ସମସ୍ତେ ସହରରେ ରହିବା ପାଇଁ ସହର ଅଭିମୁଖୀ ହେବେ ବୋଲି ଏ କଥାକୁ ମହାପୁରୁଷ ଲେଖିଥିଲେ ମାଳିକାରେ। ସେଦିନ ବିରଜା ସ୍ଥାନ ଛାଡ଼ିବେ, ଭୀମ ସିଂହ ନାଦ ହେବ, ଗର୍ଭସ୍ଥିତ ଶିଶୁ ଭୂମିରେ ପଡ଼ିବ, ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ ଯିବ। ଆଉ
ତହିଁ ତିନି ରଡ଼ି ନିଠାଇ ମାରିବେ ସାରଳା ଛାଡ଼ିବେ ଗାଦି ସିଂହ ଦରବାରେ ଉର୍ଣ୍ଣ ଲଟ ପାଟ ଲାଗିଥିବ ଭକ୍ତ ଆଦି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ପତିତ ପାବନ ଓଡ଼ିଶା ବଡ଼ ଠାକୁର କଳ୍ପ ବଟବାସୀ ପ୍ରଭୁ ବ୍ରହ୍ମ ରାଶି କଳି କଳୁଷ ନାଶନ